Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 82. La reformulation par c'est-à-dire et autrement dit. يعني إعادة الصياغة بواسطة بمعنى أو بصياغة أخرى. J'observe le texte. ألاحظ النص. Qu'est-ce qu'un appareil numérique? ما هي الآلة الرقمية؟ Les ordinateurs, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3 sont des machines qui traitent et stockent les signaux électriques en tant que données, c'est-à-dire information numérisée. Numérique signifie que les signaux électriques sont 1 ou 0. Autrement dit, marche, arrêt ou ouvert, fermé. Il constitue un code qui transmet toutes sortes de renseignements. باللغة العربية أن les ordinateurs يعني الحواسيب وأيضا آلات التصوير وأجهزة التصوير ولا آلات التصوير الرقمية هي مشغلات أو مشغلات MP3 هي آلات تعالج وتخزن الإشارات الكهربائية كبيانات بمعنى معلومات مرقمة يعني تغير الإشارات الكهربائية تعين الإشارات الكهربائية إما برقم 1 أو 0 بمعنى آخر مغلق مفتوح أو إيقاف وتشغيل وتحتوي على رموز تنقل جميع المعلومات. نروح للأسئلة. J'analyse le texte. أحلل النص. D'après le texte, qu'est-ce qu'un appareil numérique? حسب النص ما هو الجهاز المرقم؟ نشوفوا في النص عندنا sont des machines qui traitent. bon هنا عندنا في النص الجملة راهي في الجمع والسؤال قال un appareil. donc رايحين نحولوا الجملة إلى المفرد. نقولوا un appareil numérique est une machine qui traite et stocke les signaux électriques en tant que données. سؤال الثاني. dans la deuxième phrase, que veut dire 1 ou 0? في الجملة الثانية ماذا يعني رقم 1 أو 0؟ عندنا الشرح في النص 1 ou 0 sont des signaux numériques électriques. هي عبارة عن إشارات رقمية كهربائية. Troisième question. Quelle est l'expression qui a le même sens que 1 ou 0؟ ما هي العبارات التي تحمل نفس معنى 1 أو 0؟ عندنا مباشرة بعدها عندنا autrement dit marche fermé ou ouvert fermé. Je retiens. Autrement dit et c'est-à-dire sont des expressions qui permettent de dire autrement, reformuler un mot ou une expression. Ils permettent également de repérer une définition ou une explication dans un texte. يعني بمعنى آخر أو بصياغة أخرى هي تعابير تسمح القول بطريقة أخرى. يعني إعادة صياغة لكلمة أو تعابير. وتسمح أيضا بتحديد التعريف أو شرح في النص كما شفنا في المثال. نشوفوا المثال. exemple عندنا مجموعة كلمات ومن بعد sont des machines qui traitent et stockent les signaux électriques en tant que données, c'est-à-dire des informations numérisées. يعني عطانا شرح الجملة الأولى وضحها لنا أكثر باستخدام كلمة c'est-à-dire هذه c'est un connecteur de la reformulation. عندنا زوج جمل
اللي هي autrement dit و c'est-à-dire. إذا في الامتحانات أو في التمارين إذا جاك السؤال وقال لك عوض كلمة ولا عوض le connecteur de reformulation dans cette phrase par un autre يعني إذا لقيت c'est-à-dire تحط له autrement dit. إذا لقيت autrement dit تعوضها c'est-à-dire. الجملة الثانية تعطينا توضيحات حول الجملة الأولى يعني تعطينا أكثر توضيح. يعني لإيصال معلومة تكون صعبة نحاول شرحها باستخدام هذه الصيغتين واحدة منهما c'est-à-dire أو autrement dit ثم نشرح الصعوبة التي كانت في الجملة السابقة. نشوفوا تمارين في الصفحة 83 relie les éléments de la colonne A à celle de la colonne B يعني أربط بسهم المكونات الموجودة في العلبة A إلى العلبة ولا الخانة B. شوفوا la première phrase aujourd'hui certaines montres sont connectées يعني اليوم بعض الساعات فيها لا كونيكسيون يعني تمشي بلا كونيكسيون. عندنا احنا لو مو كونيكتي راح نشوفوا كلمات اللي عندهم علاقة ولا لي مو دو لا ميم فامي مع كونيكتي. شوفوا الجملة الأخيرة عندنا c'est-à-dire qu'elles permettent à leurs propriétaires de recevoir des emails et de surfer sur Internet. وين نكونيكتيو في الانترنت. دونك هي عبارة عن ساعات تسمح لمالكها بتلقي رسائل بتلقي الرسائل عبر الإيميل وأيضا الخوض في الانترنت ولا استعمال الانترنت. Deuxième phrase, les ampoules électriques transforment l'énergie électrique en énergie lumineuse. عندنا كلمة électrique راح نشوفوا les mots de la même famille. عندنا électricité, c'est-à-dire qu'elle transforme l'électricité en lumière بمعنى أنها تحول الكهرباء إلى ضوء. الجملة الثالثة au Japon certaines tâches ménagères sont réalisées par des robots. في اليابان بعض الأعمال المنزلية تنجزها الروبوهات. Alors عندنا هنا كلمة ménagère شوفوا un mot de la même famille عندنا ménage. Autrement dit des machines qui préparent le petit déjeuner et font le ménage. عبارة عن آلات أو أجهزة تقوم بتحضير الإفطار ولا فطور الصباح وأيضا تقوم بإنجاز الأعمال المنزلية. بقاتنا الجملة الأخيرة les billets d'avion sont plus chers durant la saison estivale. estivale جاية من كلمة été الصيفية وفصل الصيف يعني البطاقات الخاصة بالأسفار هي أكثر غلاء في فصل الصيف c'est-à-dire en été. Deuxième activité, écrit en t'aidant du dictionnaire. اكتب باستعمال القاموس أو اللجوء إلى Google. Retrouve dans la deuxième ligne du texte le mot qui renvoie à la définition suivante. جد في السطر الثاني كلمة تعود على التعريف التالي. Faire des réserves est quelque chose يعني تقوم بتخزين بعض الأشياء. Utilise le mot trouvé dans une phrase personnelle. عندنا في الجملة الثانية les machines qui traitent et stockent les signaux électriques. يعني الآلات التي تعالج وتخزن. تخزن معناها تحافظ على. Donc le mot qui renvoie à la définition est stocker. كلمة stocker هي اللي تعود على هذا التعريف. نستخدمه في جملة. أنا نعطيكم جملتين. Exemple, la mémoire de l'ordinateur stocke toutes les informations. يعني مذكرة تاع l'ordinateur تخزن جميع المعلومات. مثال آخر, à force de stocker tout dans les ordinateurs, on aura bientôt
on aura bientôt plus rien dans la tête. يعني parce que عندنا كلش نخزنوه في l'ordinateur قريبا سنفشل يعني عن تخزين المعلومات في أذهاننا. نقدروا أيضا نقولوا الأم تخزن بعض لا نوريتور في الكونجيلاتور إكسيتيرا. تخزين يعني الحفاظ على الاستعمال هذاك الشيء لوقت الحاجة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.